Bon, donc nous avons l'influence de l'effet inductif plus I moins I sur la basicité des molécules organiques. Nous les bases, les molécules organiques, on a trois types de bases. On a les amines qui ont un H2, le doublet de l'atome d'azote, nous fixer des protons, donc nous jouons le rôle d'une base, donc le cas des amines. Nous avons le cas des carboxylates, les bases conjuguées des acides carboxyliques, carboxylates. RCO2-. Nous avons le cas des alcoolates, les bases conjuguées des alcools. RO-, alcoolate. Quand je fais l'influence de l'effet inductif sur la force des bases organiques. نبدأ le cas des amines. Traiter un seul cas pour les trois. Le cas des amines. RNH2. Ok. باش نلعب على la basicité تاع les amines نبدل R. وكان في الار نروح نانجكتي كيما نقولوا لا نبلاسي ان élément ولا ان groupement اللي عنده ان effet électro attracteur moins I. هنايا في الار نبلاسي ان سبستيتيون اللي يدير لي ان ايفي الكترو اتراكتور موان اي. انا شي يهمني الدوبلي تاع لازوت باش يفيكسي لي دي بروتون. كل ما كان لو دوبلي ليبر هذا ولا تكون لا شارج تاع لو دوبلي هنايا تاع لاتوم دازوت تكون لوكاليزي، دونك هذا لو دوبلي va facilement fixer un proton H+. وهنا نقولوا بلي la base est plus forte. معناتها كل ما كان le double est libre, il fixe facilement un proton, تزيد la force تاع l'acide. هنا شنو نروح ندير؟ وكان بلاسي في الار un élément électronégatif, un élément électroattracteur moins I, يدير un effet inductif électroattracteur moins I. exemple ندير un atome de fluor، هنا ندير un CH2 وهنا ندير un H2. Le fluor chez il dit un effet électro-attracteur, il dit les électrons. Oui, il a les électrons, mais le NH2. Maintenant, le doublé ou la densité électronique autour de l'atome d'azote va diminuer par l'effet électro-attracteur moins I. Maintenant, le fluor yjbed les électrons, donc va diminuer l'effet électroattracteur, va diminuer la densité électronique autour de l'atome d'azote, maintenant qui va diminuer la force de l'azote pour fixer un proton. Donc l'effet moins I diminue, donc l'effet moins I diminue la densité électronique autour de l'atome d'azote. Il a la densité électronique devant la densité électronique autour de l'atome d'azote, donc la base devient faible, donc maintenant diminue la force de la base. Donc la diminution de la densité diminue la force de la base. معناتها شنو نجم نقول un effet électroattracteur inductif électroattracteur moins I diminue la densité de l'hétéroatome de l'atome d'azote. où la densité diminue, maintenant la force de la base diminue. Ok, maintenant l'explication
عندها une relation بلا densité تاع l'hétéroatome. في الكا تاع الاسيد نحكوا على لا polarisation تاع لا ليزون او اتش، هنا نحكوا على une densité électronique تاع un hétéroatome تاع l'azot. هنا نحكوا l'hétéroatome سي l'azot، هنا نحكوا على l'hétéroatome سي l'oxygène اللي عندها une charge négative، وهنا نحكوا على l'oxygène. معناتها des effets électro-attracteurs diminuent la densité électronique autour de l'atome d'oxygène plus le cas des acrolates, diminue la densité électronique de l'oxygène plus le cas des carboxylates, ou diminue la densité électronique de l'azote plus le cas des amines. Il diminue la densité électronique, il diminue la force de la base. Maintenant, effet électro-attracteur moins I diminue la force de la base. Ou quand on l'effet électro-donneur, ندير un substituant اللي يدير لي un effet électrodonneur plus I معناتها يمد لي زيليكترون l'atome d'azote. معناتها هاد le substituant اللي عنده un effet électrodonneur va augmenter la densité électronique autour de l'atome d'azote. معناتها effet plus I augmente la densité électronique autour de l'atome d'azote. وإلا زادت la densité تزيد la force à la base, augmenter la force de la base. Ok, معناتها la force تاع la base باش تزيد la force d'une base قد تكون قلنا RNH2 ولا RCO2 moins ولا قد تكون RO moins, les trois cas, augmente par un effet plus I. Alors, parce que l'effet plus U augmente la densité de l'hétéroatome. La base, la force à la base diminue. Des effets moins I. Maintenant, l'axe تاع les acides يزيدوا moins I ou ينقصوا plus I. Les bases, l'axe augmente par des effets donneurs ou diminue par des effets attracteurs. Parce que un effet moins I diminue la densité تاع l'hétéroatome. كنا l'hétéroatome قد يكون azote قد يكون oxygène في les deux cas. نشوفوا un exemple. نعطيكم quelques molécules. CH3, CH2, NH2, CH3, CH2, NH, CH2, CH3. On est amené doubler تاع l'amine. نزيد NH, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, et non, azote, 3 liaisons simples, hybridé sp3, CH3. Ok, نهمني هاد لو جو. هنا شو عندنا كوم ايفي؟ اسكو عندنا نهمني هذا ال NH2 هنا الان وال NH. اسكو عندنا كش عندنا كوم ايفي؟ شو عندنا كوم ايفي؟ هنا ايتيل، هنا جوج تاع الايتيل، هنا 3 تاع الايتيل. ايتيل شي ينجم يدير كوم ايفي؟ ينجم يدير كوم ايفي بلس اي دونور، هنا بلس اي يمدو كاع لاتوم دازوت بلس اي
كاع يمدوا l'atome d'azote donneur pour l'atome d'azote. هنا عندي un groupement méthyle, هنا un groupement éthyle, deux groupements éthyle, trois groupements éthyle. معناتها هنا l'effet plus I غادي يكون triplé, هنا doublé, وهنا un seul effet donneur inductif donneur par le groupement méthyle. معناتها كان نحكي على لا فورس تاع لي زاسيد، قلنا لا فورس تاع لي بازون، نقول لا فورس تزيد بدي زيفي بلوس اي، هنا تريبلي، هنا دوبلي، هنا ان سول groupement ايتيل معناتها سانغوليي، وانا نقول معناتها هنا شنو نجم نقول، هذه لا موليكول 1، هذا 2، هذا 3. La molécule la plus basique c'est 3. ومن بعدك تجي موراها 2، ومن بعدك تجي موراها 1. اوكي هنا plus basique، هذه moins basique. وكي نحكوا على دي فالور دو بي كا ا، هنا بي كا ا 1، هنا بي كا ا 2، هنا بي كا ا 3، نحكي على ان بي كا ا 3 plus grand que le PKA 2, plus grand que le PKA 1, parce que les bases, la force à la base, باش تزيد كي تزيد la valeur de PKA، كل ما تزيد la valeur de PKA تزيد la force تاع la base، العكس تاع les acides. donc معناتها la force à la base تزيد des effets inductifs donneur plus I، كل ما زاد l'effet donneur تزيد la force تاع la base. Bien sûr, تنقص des effets électroattracteurs. On dit un exemple. نحكي على هنا اتوم دو كلور، وهنا ان هيدروجين، دونك ان ايتيل، هنا ايتيل في ان كلور، ايتيل في ان كلور. هنايا نجم نقول هذا ينجم يدير ان ايفي بلوس اي بور لاتوم دازوت، لو كلور غادي يدير ان ايفي موان اي، هنا لو كلور غادي يدير ايفي موان اي. اونتر هاد ليفي موان اي وهاد ليفي موان اي وراه بلوز امبورطون، l'effet moins I هذا غادي يكون plus important على هذا، باسكو هنايا راه لي ديريكتومون بالكربون اللي راه لي بلاتوم دازوت plus important، هنا moins important. Directement la molécule plus acide plus basique il y a plus I, donc 1 2 3, plus basique il y a 3 parce que effet plus I, effet plus I augmente la basicité, effet moins I diminue la basicité. Maintenant 3 plus basique, on a effet plus I augmente la densité électronique autour de l'atome d'azote, effet moins I diminue la densité autour de l'atome d'azote. Donc هذه l'explication. Maintenant on a 3 on va dire que يجي هنا يجي وين يكون moins important في ال 1 ومن بعد شحال يجي 2. كل ما نقص l'effet attracteur تزيد la basicité bien sûr. هنا plus هنا moins basique. Donc 2 هو moins basique parce que le chlore راه قريب ل NH2 donc غادي يجبد les électrons il diminue la densité وينقص la basicité. وهنا كي نحكي PKA 3 كبير على PKA 1 اللي عطاك لي فالور دو PKA معناتها كيفاش تستفهم، و PKA 1 كبير على PKA 2.